فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتي من رسول إلا يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهدرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا سابق النهار لكن يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتي من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ بالسور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم
لا الشمس ينبغي لها أن تدرك سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذرية في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون ولا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تأكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم ما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه بالخلق أفلا يأكلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين حي ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون فاتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهدرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال ما هي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشيء الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. InsyaAllah acara kita sampai jam 8 InsyaAllah. Jadi bisa biar kita undur sedikit gitu. Bismillah. Inni sa'altuka ya zukhri wa ya بمن حاته العباد
يا قطب من في الأكوان من كنت
واصعى لها وتلا يا شيخنا يا سمن يا شيخنا يا سمن يا شيخنا يا سمن يا قطب من في الأكوان من كنت شيخا له ولم يرى رجلا بكل أمنية بكل أمنية بكل أمنية تأتي عواقب ولكل خير وبي يحسن وملا يا شيخنا يا سمن يا شيخنا يا سمن يا شيخنا يا سمن يا قطب من في الأكوان من كنت شيخا له فلم يرى رجلا عليه أذكى صلاة عليه أذكى صلاة عليه أذكى صلاة الله ما تنيب يا كرام الخلق يا خير الورى كمالا يا شيخنا الله يا سمن يا شيخنا يا سمن يا شيخنا يا سمن يا قطب من في الأكوان من كنت شيخا له فلم يرى خجلا Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwa al-qayyum ad-dawlai al-fadilah hadzafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa libadihi wa sahabatihi wa qarabati li rasulillahi ajmain wa ila arwahi jamil awliya wa syuhada wa salihin wa la aimatur rasyidin wa ila arwahi jami'i masyayikhina wa khususan Sayyidina Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa ila Sayyidina Syekh Muhammad Jalili wa ila Sayyidina Saman Madani وعلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخكم أن الله الكريم الرحمن يتغشاهم بالرحمة والمغفرة شهد لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحمد من اصطفى من عباده من شاء بالولاية وخصصه بحمل أسراره وجذبه منه إليه بسابق العناية وأشكره أن من علينا بالإيمان بما جاءت به الأنبياء والأولياء من أسراره الربانية ووفقنا لمتابعة سنتهم البهية السنية وأصلي وأسلم على من سجد له الملك وهو في ظهر أبيه سوري وعلى آله وصحبه وتابعهم في سبيل النور أما بعد وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Wa qala habibuna sallallahu alaihi wasallam uzkuru mahasina mautakum wa kufu an masawihim. Wa qala sayyiduna Sufyan bin Uyainah inda dzikri salihin tatanazalur rahmah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang mulia, di malam yang barakah ini. Kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sehat walafiat, diberikan hidayah, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya, dikuatkannya iman dan anggota badan kita,
sehingga dengan nikmat yang kita sebutkan tadi kita bisa berhadir, berkumpul di musalla yang kita cintai ini. Sama-sama kita tadi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, ialah kita sembahyang maghrib disertai lagi dengan berjamaah. Kemudian biasanya kita isi di setiap malam Selasa di langgar kita ini dengan pengajian kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya, karena kita berada di dalam bulan Zulhijjah, bulan di mana salah seorang aulia Allah Subhanahu wa taala diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang masyhur dan sering kita dengar manakibnya, ialah manakib Tuan Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani radhiyallahu an. Maka pada malam hari ini kita ambil kesempatan juga menghauli daripada haul seorang aulia Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduknya kita ini tidak kalah dengan duduk di pengajian, yaitu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dikumpul dengan orang-orang yang kita sayangi, para aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita barataan nantinya diberi husnul khatimah, mati beriman, berkumpul dengan orang-orang saleh, wabil khusus dengan Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan para aulia-aulia Allah taala, wabil khusus dengan Tuan Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani radhiyallahu an. Karena ujar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarul mar'u ma'a man ahabba. Yuhsyarul mar'u ma'a man ahabba. Dikumpulkan seseorang itu bersama orang yang dicintainya. Jadi di antara tanda cinta kita kepada aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala, di antaranya kita adakan haul beliau, kita membaca Yasin, kita baca syair pujian kepada beliau, dan nanti kita akhir dengan tahlil, kita niatkan pahalanya kepada Tuan Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani radhiyallahu an. Mudah-mudahan dengan berkat kita mengirim doa kepada beliau, tabulik doanya kepada kita barataan, sehingga anak-anak kita jadi anak yang saleh salehah dan kita dapat barakahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Wa ba'du, kemudian daripada itu maka berkatalah Syekh Siddiq Al-Madani Khalifah Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Saman Al-Madani radhiyallahu an. Hai segala saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat-riwayat daripada guruku, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula pada ketika dibaca manakib aulia Allah taala itu, diturunkan oleh Allah taala beberapa rahmat atas orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya. Nah, jadi tanda Allah taala itu ridha, Allah taala itu senang dibacakannya kisah-kisah wali, yaitu nang membaca dan yang hadir dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mendengar kisah wali ini kita akan mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena wali-wali, para ulama-ulama yang menyebarkan agama Islam ini itu orang-orang yang sudah dirahmati oleh Allah mulai hidupnya sampai matinya. Itu para wali-wali itulah, di antaranya yang di Jawa misalnya Wali Songo ya Allah. Itu sampai wayah ini kubur mereka tuh kada ada nang sepi, sunyi itu kada ada. Saban hari orang datang mengirimi, membaca Yasin, membaca salawat, membaca tahlil macam-macam. Itu tandanya Allah merahmati mereka. Kenapa ya? Karena mereka ini waktu hidup di dalam dunia dahulu bajasa lawan Allah Subhanahu wa taala. Jakanya kada mereka itu kita nih agama apa dahulu yang lah. Sebelum Islam datang nih kita nih. Di zaman kerajaan Majapahit Bahari ya Allah, ada Hindu, ada Buddha, macam-macam. Nah lalu apakah Allah Ta'ala badiam biarkan hajinya menyerah agama Islam baru usah dibari, kada usah digaji? Ada. Kita mun berterima kasih, kita beri duit orang tadi itu. Nah apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Buktinya apa ya? Sampai wayah ini buahnya tuh nyaman bana di kubur tuh ya Allah. Nyaman bana karena saban hari dikirimi orang. Seapa haji kita sembahyangan, seapa haji kita batahlil, membaca zikir, meninggi hari, menuju hari, 40 hari, itu semuanya sampai kepada kubur mereka tadi. Walaupun mereka di dalam kubur terus kadang dibaca lagi sudah, tapi nih ATM sampai terus
kiriman sampai terus. Nah ini karena dahulunya kan ada ulama yang menyebutkan memang ya tadi ujar orang buhan wow telah ya Allah ada orang batahlilan ya Nabi kada batahlil, Nabi kada ada meninggal hari, Nabi kada ada 40 hari. Nah dahulu kan kita sebelum Islam datang nih ya kah orang-orang Hindu itu baik caraan juga. Nah supaya orang kita Indonesia jangan tersinggung, kada boleh, no, kada boleh acara, kada boleh. Oh kada kayak itu. Jadi mereka itu dirasuki, cuma bacaannya lain, bacaannya Yasin, bacaannya tahlil, bacaannya zikir. Nah sehingga kita nih bila ada orang yang meninggal hari ya kah, walau dahulu mungkin ada juga orang acara orang kayak, tapi kada kayak kita bacaannya Quran, kita bacaannya Yasin. Nah sehingga apa istilahnya inilah mendunia se-Indonesiaan orang membaca nang kayak itu, maka mereka yang berkubur tadi itu mendapatkan hasilnya aja lagi sudah baca Yasin, baca tahlil macam-macam. Nah itu artinya mereka ini dirahmati oleh Allah hidup dan matinya. Nah kita mendengarakan mengisahkan para wali-wali ini pun juga diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan serta mengetikatkan dengan yakin hatinya bahwa orang-orang itu benar-benar waliullah. Nah syaratnya Jasidin kita ini yakin bahwa nah kita baca nih bujur-bujur wali. Nah kita yakin benar Syekh Saman itu waliullah. Murid Sidin ya kalau seikung aja itu kita di Kalimantan sini misalnya Syekh Arsad Al-Banjari ya kan. Sidin tuh seikung tuh lah Syekh Arsad Al-Banjari nih. Tapi Sidin Saikung ini kawa menjadikan pulang banyak wali-wali anak-anak Sidin, cucu-cucu Sidin barataan. Itu berkah siapa ya? Berkat gurunya Harap. Bahari orang dahulu tulah bila Sidin nih wali, kawa mau ulah murid jadi wali pulang. Kuitan wali, kawa anak jadi wali pulang. Itu kehebatan orang dahulu tuh. Kita wah ini kita wali, anak bisa jadi wala sudah. Gurunya wali ya Allah, anaknya bisa, muridnya kada tentu jadi wali sudah. Kalau orang-orang dahulu itu kawa mau ulah wali pulang. Syekh Saman wali kutub, kawa mau ulah wali kutub pulang. Muridnya kawa pulang mau ulah wali pulang. Kan itu nang diantara kehebatan aulia-aulia Allah Taala bahari itulah. Oh ini banyak pangrintangannya jualah nak mulah wali nih. Nak sekolah lah, indah bahaya pian kan sekolah juga aja. Bila kuitan menyuruh mesti anaknya bersuara pian bang bahnya. Nah, jadi ngalih banar kita napa hendak menjadikan nang kayak kita tuh ngalih banar sudah. Dan aku lihat pula beberapa murid yang dahulu itu mengarang ia akan manakib gurunya serta dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali, yaitu pada hari ketika wafatnya, serta membaca Quran sudah tadi dan tahlil kayaknya insyaallah kita baca dan bersedekah mana kuasanya. Insyaallah habis isya pinanya ada apa makanannya ya Allah. Biar kada menakiban kan kita ada juga makanannya sudah. Mudahan murah rezeki nang menyiapkan makanan. Tetapi hendaklah bersama-sama dengan orang banyak. Nah minimal banyak tuh bertiga. Mun kita nah ini banyak benar nih sudah ya Allah lebih 40-an ini. Maka tatkala aku mendengar yang demikian itu Jasidin yakni riwayat yang tersebut itu hadis nang tadi, maka sukalah hatiku mengerjakan seperti yang demikian itu atas pahamku yang bebal ini. Sidin tawadhu, bukan bebal nang das. Oh pada pintar soalnya Sidin lah aja. Sidin mengaku bebal, padahal ada buktinya wali juga si Siddiq Al-Madani ini. Serta aku himpunkan akan setengah karamat guruku yaitu Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani radhiyallahu an. Beliau adalah ahli syariat, wa tariqat, wal hakikat, yaitu kutub di dalam negeri Madinatul Rasul. Barang siapa berkehendak ziarah akan kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal tiada minta izin kepadanya, ini di waktu beliau masih hidup bahari itulah. Niscaya adalah ziarahnya itu sia-sia jikalau sah pada zahirnya sekalipun. Karena Syekh Muhammad Saman ini jadi penjaga kubur Nabi. Nah, kalau kita misalnya ada di kubur Syekh Asal Banjari atau di Wali Katum di mana kami misalnya tuh masih ada penjaganya tuh. Nah, jadi kalau kita adab berziarah itu berizin dahulu. Assalamualaikum, kami anak ke dalam. Ayo silakan ke dalam. Nah, ini masuk lagi kita sudah.
Kita masuk ke rumah orang, ya Allah, orangnya ada di Muhalawang misalnya, langsung aja masuklah. Ini jurang padahal aku ampunnya tahu lah. Nah, jadi di waktu Tuan Syekh Saman Al-Madani radhiyallahu an masih hidup, ujar Imam Ghazali Bahari, semua orang nang ziarah ke makam Rasulullah itu Syekh Saman langsung nama memimpin. Baca Yasin, kemudian baca tahlil, macam-macam. Kemudian dan adalah tabiatnya Tuan Sayyidi Syekh Saman Al-Madani itu kasih sayang ia kepada orang yang talibul ilmi dan kepada orang yang alim-alim dan orang yang saleh-saleh dan kepada segala orang-orang nang ziarah orang-orang fakir miskin. Lagi pula ia suka berkhidmat kepada orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada orang yang awam dan khawas. Jadi kita ampun kita inilah anak menuruti Syekh Saman Al-Madani ini sifat din, maka kita sayang kepada orang yang menuntut ilmu. Katujuh lan orang nang pengajian, katujuh lan orang nang sekolahan macam-macam. Amun ada rezeki ya Allah nading ambil na duit nah 20.000 nah gesan karena apa? Kamu sekolah di mana? Ulun sekolah di Darussalam, ulun sekolah di Al-Falah, ulun sekolah di Pemangki. Nah itu diantara tanda sayang tuh ya Allah. Dan kepada orang yang alim-alim disayangi sesaman. Ujar Guru Muaz, tanda sayang kepada orang alim tuh belajar di sini. Tanda sayang lawan orang alim tuh belajar lawan sidin. Pun sayang banget pian lawan pian guru aja. Bila sini pengajian boleh. Pokok tujuh lawan pian tuh satai bah. Nyaman benar rami banget pian bacaan. Tapi bila sini pengajian ya boleh. Itu kan sayang ngarannya. Jadi ngaran sayang orang alim tuh mengarumbungi sidin di mana sin belajaran umpat, di mana sin pembacaan umpat. Nah itu ya kan. Dan orang yang saleh-saleh dan segala orang-orang fakir dan miskin semuanya ini disayangi oleh Tuan Syekh Saman Al-Madani radhiyallahu anhu. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu ketika masa kecilnya hingga had mursyidnya. Arti had mursyid itu sudah batasan mursyid, sudah mursyid itu artinya kau membimbing orang. Kadanya wali biasa sudah wali kutub kau mau ulah murid jadi wali pulang. Itu mursyid ngarannya. Bahkan ada ulama namanya menyebutkan mursyid itu bahasa kitanya itu kita kau membimbing. Misalnya anak ada orang mengantar sekolah wadah kita. Guru nih dididik anak ulun supaya nang beilmu juga. Nah, si guru ini nya kau menangguhi inya ini mun mengaji lawan aku biar kada usah lain kan alim ai sudah. Nah, misalnya nang kayak bahar itu siapa di Metapura, guru-guru Metapura itu banyak nang hendak mengaji ke Makkah. Jadi jar guru anang sarane kada usah mun aku aja. Alim juga nya tahu kealimannya di tangan sidin. Itu jar guru Sukri boleh kita melarang murid hendak belajar ke lain, boleh kita melarang murid kem jangan ngaji ke sana, kem jangan ke sana. Cuma alimnya tuh di tangan kita aja sidin. Tapi kalau kita kada tahu alimnya di mana, kada boleh mana ngati orang sekolah. Misalnya lu hendak ke jangan aku aja. Sekalinya 10 tahun mengaji buntat sekalinya. Ada alim-alim juga. Nah itu jadi kada boleh melarang orang. Kecuali kita tuh tahu, ika mun mengaji ke Makkah, ke Mesir, kada jadi juga. Nih wanaku. Dan dasa bujur pas mengaji jadi juga. Kayak guru syukur itu kan kada kemana-mana sih mengaji tuh. Di wadah bulan sarannya aja mengaji. Tapi alimnya luar biasa. Nah itu mursyid ngarannya sudah. Kalau kita nih mau mursitan aja ya Allah. Mursyid nang bujur itu nya kawa nih maanuakan murid nih biar nya kada kalain alim di tangan inya sudah. Bari di Pamangki itu Kiai Haji Mahfuz Amin. Nah, Kiai Haji Mahfuz Amin. Jadi berusaha mengaji ke mana-mana lagi. Nah, sini aja sudah. Iya, 4 tahun kan cukup sekolah sini. 4 tahun jadi guru dari situ sudah. Dahulu. Nah, ini 4 tahun sama aja juga. Mun dahulu orang bilang 4 tahun mengaji itu kalau usah mengaji ke lain lagi aja sih. Cukup di sini aja sudah 4 tahun aja. Alim tuh. Nah, jadi apa ngarannya? Itu mursyid ngarannya. Jadi Sesaman radhiyallahu anhu ini di antara tabiat sidin, akhlak sidin ketika masa kecilnya hingga had mursyidnya sampai beliau ini kawa membimbing murid sampai alim sudah.
Kenapa ya? Lagi pula ia sangat memuliakan ibu bapaknya. Nah, jadi lawan kuitan tuh biar jadi wali tetap di bawah kuitan. Tetap kadewani lawan mama abah tuh. Ada di dalam kitab Ta'lim Muta'alim itulah murid ribuan sudah. Murid ribuan. Nah, jadi pas sudah tuh pengajian, rehat asikannya pengajian. Sadaqallahul azim, wallahu alam. Terus keluar situ. Orang, kenapa gurunya? Betul harus bebulik sidin pulang mengajar pulang. Mengajar kena membaca-baca. Wallahu alam, keluar pulang. Jadi orang kenapa guru? Mamaku mah hiyau je sidin. Mamaku mah hiyau aku tadi aja. Sudah beres tugas, aku takan kayo aja misalnya. Pahadangan maajan disuruh kuitan, aku takan kayo. Keluar sidin. Mbak Tuntung mangkut kayu bebulik pulang sanya aja mama. Nah, bawakan payunya pulang ke dapur. Keluar pulang. Jadi murid nang ribuan tadi tuh, Masya Allah. Ma pasin keluar. Tuntung akan bacaan dahulu. Ih jadi sidin mamaku mah hiyau. Nah itu orang nang wali itu nang kayak itu. Ada kita nih mun sudah sekolah S4 yang S3 lewat sudah. Islilin sudah. Kuitan pindah nang kuitan ya kayak itu. Pangaran kuitan kan sekolah yang lah. Nah, mama ini kada belajar orang sekolah main aja. Abahnya di mamainya. Abah kan sekolah apa? Abah ini kan SR aja. Anak islilin sudah. Ah, segala-galanya itu kada kau itu. Nah, jadi kada kau jadi wali. Karena apa ya? Karena wali yang asli itu ya kuitan. Dua orang tua kita itu dalam riwayat disebutkan lebih hebat daripada 70 wali. Nah, jadi makanya kuitan ini kan aku dilawan-lawan itu aja sudah. Mun ada besi kuitan tuh lah bakti iha bujur-bujur yang utang puluh. Amun sudah sini kada ada lagi apa kabar lagi sudah. Nah cuma jadi kuitannya kadang-kadang ya maklumnya para juan kadang-kadang anak pila-pila nang pila kada datang sampai sindur haka. Hilangi aku aja sih den, hilangi ha. Ya kan? Nah itu ujian ngarannya, ujian anak nih. Sebab kuitan kita ini tuh sudah menggendong kita nih. Nah jadi Sesaman Al-Madani ini sidin mulai sidin kakanakan sampai sidin jadi wali. Sidin bakti banar lawan orang tua sidin. Itu luar biasa nih lah tabiat wali ini. Jadi amun orang tuh jadi wali tapi wanilan kuitan nyata lain wali sudah. Nyata sudah itu sudah. Nah, kemudian dan lagi di antara tabiat sidin juga yaitu membanyakkan puasa sunat dan membanyakkan riyadhah dan menjauhi daripada lazat dunia hingga daripada yang halal sekalipun. Maka segala yang tersebut itu adalah halnya di masa kecilnya. Hanya orang sudah ditakdirkan Tuhan jadi orang aulia Allah inilah lagi halus sudah rancak puasa sunat. Sudah biasa sudah napa ya menjauhi kelezatan dunia nih dihindaknya nyaman-nyaman walaupun halal. Kita nih yang penting halal. Mun halal aja hantu pajajar. Kalau wali-wali itu munnya halal, mun banyak pina rasa lazat sudah ampe. Kada tuh kada menerusakan. Habis akan sudah cukup sudah ya. Nafsu hendak kaya Allah cuma napa ya ilmu ujar ilmu cukup sudah. Nah, itu sidin sebelum balik sudah nangkai itu sudah. Dan pada masa itulah ia disuruh oleh orang tuanya masuk ke dalam siwan, yakni tempat makan makanan, karena hendak diberi makan oleh orang tuanya. Manakala selesai ia daripada makanannya, dilihat oleh orang tuanya tempat yang ia makan seolah-olah tiada dimakannya. Artinya ya tadi imma kada habis memakan tadi itu nak kada hendak cukup sudah. Kemudian daripada itu pergilah orang tuanya kepada gurunya yang membaca Al-Quran di waktu kecil. Nah, gurunya ini kan wali juga sudah guru mengajinya nih. Lalu dikhabarkan oleh orang tuanya padahal hal ehwal anaknya tersebut itu. Lalu dijawab oleh gurunya, janganlah engkau takut akan anakmu itu. Tiada syak dan ragu lagi bahwa dia adalah waliullah. Nah, kan siapa nang tahu wali itu berarti wali juga tuh. Guru mengaji wali sudah, guru tika, guru nang belajar Al-Qur'an, gurunya sesama lagi halus nih. Jadi jangan takutan cilai, ayo jabu ay. Itu wali anak pian tuh kada ragu lagi. Itu tanda wali sudah.
Nah berarti amun tahu wali itu gurunya bang wali juga ngarannya. La ya'riful wali illal wali. Tidak mengenal wali itu kecuali wali. Nah, kita mau menyebut orang wali berarti kita tuh wali. Biar ini wali sakoja, ikam nang wali ente. Karena kada bakalan tahu di wali, amunnya kada wali. Ya kan, munnya tahu nyebut wali berarti situ wali tadi dulu pada seorang ente. Jadi kenapa ya? Karena bila kita tahu di wali itu berarti kita wali itu. Karena wali ini kada ada yang tahunya kecuali Allah Ta'ala dan inya wali hanya tahu. Kayak Gus Kumpul Bahari itu lah jesinnya. Itu najiarah dia itu najisinnya. Pada situ wali aja. Di sini wali itu. Jadi kita coba ini sambat nangka itu. Iyalah jurang itu lah takut jurang dahulu. Bujur aja. Tapi kalau orang nang wali menyambat, lihat hati dasar bujur wali juga. Nah karena nang menyambat ini wali. Ya, nah jadi gurunya Tuan Sesaman ini sin lagi halus sudah tahu tanda-tanda. Tenang aja jelai, tenang aja bu anak piani wali itu jadi kan ada ragu-ragu lagi sudah. Kemudian pulang dan sahdan hal ehwalnya Tuan Sayyidi Sesaman Al-Madani selalu di dalam zikrullah siang dan malam. Zikir kepada Allah bacaan harus muntung nih la ilaha illallah la ilaha illallah subhanallah subhanallah itu bang sudah gawian orang nih han. Dan ia suka uzlah yakni menjauhi daripada bercampur dengan manusia. Nah, jadi ya guru manusia nang kada ada manfaat. Nah, jangan juga misalnya imbah mendengar menakib walin nang kayak ini menjauhi daripada bercampur dengan manusia, akhirnya kada bakawan lagi sudah. Tulak saruan kada kon lagi, orang gotong royong kada turun, orang yang beli sapi kada suah datang. Kemudian pulang, nah apa kada bisa tuh bang, napa Sesaman tuh kayak itu yang tahu lah ya. Oh Sesaman ini beliau kada kon bercampur dengan manusia nang kada ada manfaat. Amun ada manfaat kayak sembahyang berjamaah itu ada manfaat, menuntut ilmu kada kawa surangan, sembahyang kada kawa surangan, sembahyang Jumat ialah mengabulkan hajat orang, tetap aja datang nang kayak itu tuh. Jadi kada bercampur manusia nang kada berfaedah. Mulai imbah Isa sampai jam 3 subuh habis 3 bungkus rokok ya Allah gurunum kada lalu manfaatnya. Kalau ibu bulik membawa beras 2 karung kada jual. Nah, apa ujungnya malam tadi itu didaya. Nah, apa kisahnya intinya apa nih? Intinya tahimatana ganal sudah aja. Ada dapat apa-apa. Nah, itulah jangan ke itu lagi. Itulah ngarannya menjauhi daripada bercampur manusia. Tapi kalau bercampur manusia nang bermanfaat, hadir di majelis ilmu, sembahyang berjamaah ya kan. Nah, itu manfaat ngarannya. Dan masuk halwat siden. Dan melazimkan ziarah kabake Sesaman nih bahari lah ziarah juga wali seman nih lah ziarah juga kemana yo kabake tempat segala istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam negeri Madinatul Rasul serta hampir dengan masjidnya pada tiap-tiap hari sebenarnya hari ziarah lalu ia digawe sidin ziarah nih lalu ia berzikir membaca Quran di tempat itu. Wah ini biar cobaannya ziarah baca Quran, baca Yasin dibake ya Allah. Haji haram. Ya, penggerakannya ya dikuasai buhan wow tadi sudah wah ini di Makkah itu sudah. Dahulunya di zaman ujar guru tahun 80 ke bawah, 80 tahun 70 tahun 60 itu semuanya bakubah dibake itu. Kubah-kubah nang Sayyidina sahabat Nabi itu ada juga nah kayak kita di sini juga. Nah cuma imbah nang dikuasai buhan wow tadi itu dihancurnya barataan. Tahu wow tahu lah. Wow gitu nah Wahabi ya nang haram. Boleh maulid haram, udah boleh. Dari zaman Nabi ya ada tuh bang dalilnya sudah. Kubur Nabi tuh biar jakanya kau dihancurnya. Berapa kali dalam buku tuh di kisahan tuh 2, 3, 4 kali ada nang masuk dalam lubang rumah sini misalnya kubur di sini lah terus menabuk sampai ke sana ada sudah parak sampai sudah ada nang hendak cuma meninggal tarus orangnya mati tarus ada nang timbak patir ada nang ini macam-macam kejadian jakanya kawah habis sudah selesai itu sudah nah ya kan
Dahulunya bubuhan ulama-ulama kita di situ nang lulusan-lulusan kayak Syekh Hasyim Asy'ari, nang Kiai Khalil, segala ulama-ulama bahari, ya nama bawaan wali-wali songo tuh ya bawaan situ barataan. Nang kita di sini nen ya di sini manatapnya. Dahulu di sana kayak itu juga, cuma dikuasai oleh bubuhan kerajaan sehingga dilarang. Kerajaannya ini beraliran wow tadi. Lalu kada boleh lagi membaca Yasin. Maulaya shalli wa sallim daima. Ada lagi tuh burdah itu sudah. Dahulu di Masjid Madinah nih Jasinuddin banyak orang bacaan burdah. Di Masjid Madinah nih di bila malam Senin, malam Jumat nih buhan guru-guruan nih kena beburdahan di mana di kubah Rasulullah nih. Banyak ulama-ulama setelah dikuasai nang buhan wow tadi udah kawal lagi sudah. Nah itulah. Nah pengarangnya Syekh Saman Al-Madani, beliau membaca zikir, membaca Quran di situ, di mana dikubur Nabi, di mana dibakih tadi. Nah kemudian di antara karamat Tuan Syekh Saman Al-Madani radhiyallahu an, karena beliau ini banyak benar ibadahnya, taat benar lawan Allah Subhanahu wa taala, lalu diberi Tuhan keistimewaan ngarannya karamat. Nah, karamat ini kan aku dipelajari. Berdiam di dalam guha manakah sekalinya makaramat paling makarumut. Nah, makaramat ini kebanyakan ibadah menunjukkan ibadahnya itu bujur lalu diberi Tuhan karamat. Di antaranya yaitu yang didapat oleh Syekhuna wa wasilatuna ilallah Al-Aribillah Al-Hajj Muhammad Aqib Haji Muhammad Aqib bin Haji Hasanuddin di dalam negeri Palembang. Ada murid saya Saman di Palembang nina, adalah al-fakir menanggung utang 1.060 ringgit jazidin banyaknya, dan tiada ada satu jalan pun untuk melepaskan daripada utang al-fakir itu. 1.060 ringgit berapa katalah kada kawata bayar, kada ada jalan lagi jazidin, sehingga jazidin al-fakir menanggung utang itu lebih dari 3 tahun sudah. Karena itu al-fakir tiada ada pikiran siang dan malam melainkan memikirkan utangnya itu. Nah, ini ngarannya bagus, ngarannya nang berhutang berpikir. Ini nang mau hutangi nang memikirkan apabila bayar ya. Nang berhutang santai aja. Ya Allah, canggih ngarannya cangkal berhutang ngali ditagih. Canggih cangkal berhutang ngali ditagih. Nang berhutang nang mau hutangi makam. Bila lalu di hadapan nang mau hutangin nih, kenapa lalu nagih hutang aja, nang mau hutangin nang supan lalu, nang berhutang makam santai benar, ya Allah. Nah jadi jangan kayak itu, pian hutang nang ini Nabi di zaman Nabi bila sekipayah nih lah, ya Allah di Madinah nih, bila ada sahabat datang meninggal nih, Nabi nang bertakun keluarganya takunnya bang ada berhutang lah, ada ayah Rasulullah sudah dibayarinya lah, belum, ayo Nabi sembahyang anak. Wadah. Nabi udah nyembayangkan sudah dibayari ada keluarganya bayar ya kah aja ada kompat kayak apa yo mun sawat Nabi tuh kada hakuna nyembayangkan tuh ya Nabi ayo sembayangan aku ada bukan kada boleh tetap aja sembahyang cuma kada dapat doa Nabi. Kalau Nabi menyembayangkan tuh pian selamat sudah, siapa aja nang mati bila Nabi menyembayangkan pasti orang tuh selamat sudah. Ya, doa Rasulullah nih amin, walaupun Nabi kada mendoakan ya Nabi amin, iya sudah. Nah artinya saking beratnya itulah bab hutang nih. Bahkan ada waktu berperang fisabilillah, ujar Nabi kita siapa yang mati fisabilillah masuk surga, siapa yang mati fisabilillah masuk surga. Jadi dia sahabat nang sambil makan kurma nih, bujur ke Rasulullah, Nabi kecuali ada hutang ya Nabi. 3 kali Nabi menyambat siapa nang fisabilillah nang mati inilah surga aja Nabi. Lalu aja sahabat pas menakuni bujuran kaya Rasulullah, bujur aja Nabi. Kecuali kada berhutang ya. Kenapa? Usahanya nang ketiga tuh malaikat Jibril turun memadahkan, kecuali aja malaikat Jibril kada berhutang. Amun ada hutang kada jadi masuk surga. Kan berat kalau nang kayak itu. Bayari sudah ya Allah. Bayari nang itu kana mun ada berhutang juga jangan terlalu banyak. Bilanya banyak nah ini pian ya tapi kirakan. Mun memikirkan bagus saja nang alin yang kada memikirkan. Nah 3 tahun jesin tapi pikirakan gitu. Sehingga siang dan malam menangis terus. Lalu si berucap di hati nih. Jikalau Tuan Sayyid Syekh Saman Al-Madani itu benar-benar kutub,
nang mempunyai karamat yang besar, nescaya Allah akan melepaskan aku daripada hutangku ini. Di hati bersuara, mun buju-buju saya sama wali kutub, selesai hutangku ini sudah dengan berkat karamat sidinnya. Nah, imbah itu maka setelah itu belum sampai setahun dari perkataanku itu sudah dilepaskan oleh Allah daripada utangku itu berkat karamat Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Artinya apa ya? Entah itu dibayari orang kah atau ya orang nggih kada usah lagi dibayari, lunas hutang pian sudah. Intinya itu lunas. Nah, itulah ngarannya karamat. Karamat wali-wali itu bisa aja napa ngarannya berbentuk nang kau manolongi lah. Di karamat tuh nya ada manfaat lawan orang nang meminta karamat tadi itu. Mudah-mudahan utangku lunas, mudah-mudahan anakku lulus ya. Tiba-tiba padahal nilai 5,6 karena mendai lulus sekalinya gurunya nih pas mengantuk isi rapot tak tulis 9. Tulis 9 ya kalau nah lulus sam sudah. Bahaya aku aja macam manakib kina aja. Padahal mah aja ulun sabuting-buting ada kau maisi nang bahasa Inggris tuh what's your name tuh orang jawab aku nyar. Sekalinya nilainya 9 bahasa Inggris. Buting-buting kada bisa. Rupanya gurunya misi raport jam 10 malam nah. Nulis 6 tak tulis 9. Tinggi ya nilainya. Kena mun lulus dia pembaca manakib kena jaan. Itulah ngarannya karamat. Karamat wali tadi itu ya Allah. Nah, jadi bagus saja kita nang kayak bertawasul lawan orang nang tinggi di hadapan Allah. Itu aja guys, sudah kita baca manakib kita karamat Tuan Sayyidi Syekh Saman Al-Madani radhiyallahu an, dan kita hari ini kita haul daripada Tuan Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Mudah-mudahan dapat barakah barataan komplek kita, desa bujur sejahtera, duitnya, urangnya, sehatan, barataan, tanahnya diberkahi oleh Allah Ta'ala, diberikan keamanan, ketenteraman, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita anak-anak kita barataan jadi orang-orang soleh, solehah barataan, dan mudah-mudahan barakat Syekh Saman Al-Madani usaha-usaha kita diberkahi oleh Allah. Kalau ada tetangga kita, keluarga kita yang sakit mudah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkat karamat Tuan Sayyidi Saman Al-Madani radhiyallahu an. Selamat barataan dunia wal akhirah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bismalikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walhamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Abdul Zikri falama annahu la ilaha illallah 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 la ilaha illallah
إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Amin amin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma ij'alna ya maulana li alaika zakirin wa lina maika syakirin wa ala qadaika wa balika wa qadrika minas sabirin minal halali marzuqin wa nil harami masumin fil jinani wa na'imin wa alin niran ubaidin wa illa wajhika wa jinabika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya rabbin nazirin mutsamatin rudan Allahumma ilaika man jamila rudan Allahumma ilaika man jamila rudan Allahumma ilaika man jamila ولا تجمل شهدا علينا في الحالات ولا إن الممال ولا قبله ولا بعد قيدا ولا سبيلا واسمنا اللهم على قراءتنا هذه غيرها ثوابا جزيلا وأجرا منك عظيما وأن تقبلها من فضلك وإحسانك قبولا حسنا جميلا جليلا اجعل ما يا مولانا ثوابا ما قرناه وكبرناه وهللناه وفعلناه من أنواع الخيرات في هذا المجلس مبارك هداية واصلة ورحمة نازلة وصدقة متقبلة نقدم ذلك ونور إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى آل كل الصحابة والقرابة والتابعين 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 بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الآباء الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين علماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا وغوث الوسائل الشيخ محمد بن عبد الكريم حسن المدني وإلى وسائل بن الغني وإلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخكم ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولجدنا ولجدتنا ولقرابتنا ولجيراننا ولجميع أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات زائر ولا زائر لهم وذاكر ولا ذاكر لهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واجعل جنة منازلهم ومساكنهم يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا
ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ضيا واسع الكرم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.